Okay, may hapon. Kitag pang 9 PM bro, pa on the spot mga idols, no? Mao ni. Sulayin ninyo ni mga idols ha, pang 9 PM bro, pa on the spot. Paki-like, subscribe, like, and share this video sa mga idols, no? 9 PM bro, karong adlaw, Martes, June 10. Kay mao ni, no? So, paki-subscribe para ma-notify, matagaan mo nako diha, no? Kada adlaw, mga idols, no? I-reveal ta ni ron, paki-subscribe, like, and share this video, no? Okay, 613 o 218 mo ron to combination only mga idols ha. Pakirambo lang para sure ball. 613 o 218 pa on the spot 9 pin draw. Sa gusto lang po mo sabay o sa musalig sa itong kombinasyon, so lain ninyo ni mga idols ha. Mao ni. Okay, aron ma-notify pa sunod, matagaan. Subscribe lang.